everyone, myself Rajpirakar and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. Delhi police has logged an FIR against toolkit related to farmer movement. Special Commissioner of Police CP Parveer Ranjan said, "We haven't named anybody in FIR. It's only against the creator of toolkit, which is a matter of investigation, and the Delhi police will be investigating that case." The section in FIR are 124A IPC spreading disaffection against the government of India. It's regarding section 153A promoting hatred amongst various communities on social, cultural, religious grounds. The same is 153 and 120B from criminal conspiracy to give shape to such a plan, he added. It is to be noted that shortly after the FIR was filed, the 18 years old activist said in another tweet, "I still stand with farmer and supporter their peaceful protest." On the other hand, American pop singer Rihanna had also tweeted about the internet shutdown at farmer protest sites around New Delhi. "Why aren't we talking about this?" Rihanna wrote in a tweet, but the Ministry of External Affairs on Wednesday shared a statement in which it urged celebrities to practice, retain, and tweet responsibly. BJP leader Subhendu Adhikari challenged Trinamool Supremo Mamata Banerjee in packed gathering at the RBB High School ground in Jaipur, Purulia, saying that Radharani Handi was enough to defeat Mamata Banerjee in Nandigram. Addressing the gathering, BJP leader Subhendu Adhikari fired cannons at Chief Minister Mamata Banerjee and PM MP Abhishek Banerjee. Through his statement said that Trinamool means enamel. আর তখন আমার বন্ধুরা সবে হাতে খড়ি দিচ্ছে চুরি করার, এখনকার মতো তোলাবাজ বা ডাকাত তখন হয়নি, সবে শুরু। তাই মাঠটা আমার চেনা, আমি পুরনো প্লেয়ার, পতাকাটা চেঞ্জ হয়েছে, বিজেপির পতাকা সূর্যের প্রতীক গেরুয়া পতাকা, আর প্রতীকটা হলো জাতীয় ফুল পদ্ম ফুল। যখন দেখলাম পার্টিটা কোম্পানিতে পরিণত হয়ে গেছে, বলছে কর্মচারী হয়ে থাকতে হবে। বললাম কর্মচারীতে থাকার লোক আমরা নই, গাঁয়ের লোক, জেলার লোক, আমরা কর্মচারী হতে পারবো না। আমরা যেখানে সহকর্মীর মর্যাদা পাবো সেই দল করব, এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি, তার রাষ্ট্রীয় নেতা অমিত শাহজি আমাকে 19 ডিসেম্বর গ্রহণ করেছেন মেদিনীপুরের মিটিংয়ে। সেই মিটিংয়ে সুদীপ ভাইও ছিল, গৌতম ভাইরা ছিল, এই জেলার অনেকে ছিল। তাই বিজেপি পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তীর নির্দেশে কাশীপুরে কিছুদিন আগে দেখেছেন, আপনারা দেখেছেন, একটার পর একটা স্কিম পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হয়েছে। আজকে বলুন, PM কিষাণ যোজনা 6,000 টাকা করে, আজকে গোটা ভারতবর্ষের কিষাণরা 20,000 টাকা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। আমাদের রাজ্যে বঞ্চিত করা হয়েছে, কিষাণদের দেওয়া হয়নি। আয়ুষ্মান ভারতে আমরা যাব না কেন? আজকে গোটা ভারতবর্ষে আয়ুষ্মান ভারতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হচ্ছে, আর এখন ভোটের সময় ভোট সাথী কার্ড, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডের কথা বলা হচ্ছে। আপনারা এই কার্ডে মিথ্যা ফাঁদে কেউ পা দেবেন না। তার কারণ এর আগে 3 কোটি লোকের স্বাস্থ্য সাথী ছিল, একটা নার্সিং হোম, হসপিটাল, সেই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে কেউ ফ্যাসিলিটি দেয়নি। আমরা আয়ুষ্মান ভারতে যাব না কেন?
under CMSIC to stake the protest against Krishi bill in Jamban colliery of Kajora area. Addressing the protest meeting, CITU branch secretary Prabhat Gomez said that the bill is against the farmer. This bill has been made in the interest of corporate house, so the leftist organization are protesting against this bill. সাথী আপনারা সবাই শুনেছেন কালকে টিভিতে সোশ্যাল মিডিয়া পেপার সব জায়গায় মোদী সরকার যে কি বাজেট পেশ করেছে সেই বাজেটে আমি খুব সংক্ষেপে বলি, সব বাজেট তো বলা সম্ভব নয়, খুব সংক্ষেপে বলছি। সেই বাজেটে আমাদের ব্যাংক এলআইসি বিরাস্তিকরণ, এলআইসি যখন সরকার ছিল থাকবে না, এলআইসি কত লাভজনক বলুন, কোনো লস নেই, সেটাও পাবে। এই যে পাইপ লাইন যে আমাদের তেল আসছে বিক্রি করবে ইন্ডিয়ান রাজা তোমার হওয়া সাজে না, দেশের মানুষ চাইলে খাদ্য করো হিন্দু মুসলমান, বর্ডারেতে লাগিয়ে যুদ্ধ দেখাও চীন আর পাকিস্তান। দেশের মানুষ চাইলে খাদ্য করো হিন্দু মুসলমান, বর্ডারেতে লাগিয়ে যুদ্ধ দেখাও চীন আর পাকিস্তান। তোমার যত ভণ্ডামি আমরা বুঝতে পারিনি, তোমার যত ভণ্ডামি আমরা বুঝতে পারিনি, বাংলায় যেন ফুল ফোটে না এই তো মোদের প্রার্থনা। রাজা তোমার হওয়া সাজে না, এ তুমি কেমন রাজা প্রজার কথা ভাবো না, রাজা তোমার হওয়া সাজে না। ধন্যবাদ, খুব ভালো, খুব ভালো, খুব দারুণ দারুণ, খুব ভালো। হ্যাঁ, আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছি আপনার এই গানের কলিগুলোর জন্য। খুব সুন্দর একটা মানে শ্রমিক। Sri Deepak Todi ji, a social worker from Asansol, arrived in the premises of first step of Divang's children school at Jagjeevan Nagar on Thursday 4/2/2021. It is matter of great pleasure that Sri Todi ji has been associated for many years for the benefit of Divyang children and has been cooperating as much as possible. Today, Mr. Todi ji was welcomed by Secretary Anita ji by giving a basil plant and honored by giving a memento. Only shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341230517. And another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products: meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. The Vision of Life Human Rights Foundation went to the railway station and the poor and needy sleeping on the sidewalk and gave them blankets and all on behalf of Vision Life Human Rights Foundation. 100 of needy people in Andal, Mott and Ground Andal railway station in cold weather at around 11 p.m. क्या है भाई? यहीं अंडाल में ही रहते हैं आप? हाँ रहते हैं।
ও রানীগঞ্জে বাড়ি আপনার? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক 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 আছে। देखिए बहुत सारे जरूरतमंद हैं जिनको यहाँ कम्बल का दरकार है। संगठन की ओर से अब्दुल चल रहा था, तो चूंकि कंपटीशन करना चाहिए, पार्टी में ईगो रखना चाहिए, मगर मेन पावर के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए, ग्रुप करना चाहिए मेन पावर के साथ। ग्रुप वही कर सकता है जिसके पास ताकत होगा, जो जमीनी स्तर पर होगा, जो लड़ाई लड़ने की and dedication of जो समाज सेवक होता है, जो सच्चा समाज का सेवा करने वाला होता है, उसको ही कहते हैं नेता, उसको ही कहते हैं अपने देश का सेवक। मगर आज के डेट में लूटपाट, कहाँ कैसे बड़े आदमी बनना है, किसका मारना है, किसका छीनना है, उसका नाम है नेता। जो ऐसी गाड़ी हो, बंगला हो, करोड़ों करोड़ रुपया हो, बैंक बैलेंस हो, देश से विदेश तक में उसका प्रॉपर्टी हो, उसको कहते हैं नेता। भाई मैं बहुत ग्रासरूट से पार्टी की, आज हम लोगों को जो सरपरस्ती मिला अपने नेताओं का, जो प्यार मिला, आज उसी की वजह है कि आज भी मैं कांग्रेस में हूँ और कल भी रहूंगी। कल जो नेता होते थे आज हमारे बीच नहीं है, हमारे प्रभुदुल्ला हमारे बीच, हमारे सिद्धार्थशंकर राय नहीं है हमारे बीच, हमारे शमसुद्दीन मास्टर नहीं है। पहले के नेता ऐसे होते थे, जब वर्कर आता था तो उसकी शक्ल को देखते थे और वो एक भाप लेते थे कि ये भरपेट खाना खा के आया है, ये नहीं आया है। पहले कहता था जा तू आगे खेया, नहीं तू आगे खेया। आज के नेता, आज जो लूटपाट हमारे देश में चली हुई है, वो किनारे लेकर पूछते हैं कितना लूट कर लाए हो, लाख करोड़, ये हमारा हुआ ये तुम्हारा हुआ। तो भाइयों आग को खोले, अब वक्त नहीं है, अब लड़ाई की वक्त नहीं है, अब सोचने का वक्त है और करने का वक्त है और खामोशी के साथ आपको आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जवाब देना है। दुआरे दुआरे आज हठात आपको दुआरे दुआरे की क्या बात आ गई? आप सबसे पहले उनसे पूछिए कि जिसकी बदौलत आपने कांग्रेस सरकार को तोड़कर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर आई थी, आज जो लोग आपके साथ थे वो छोड़कर वो भाजपा के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जिसने बेईमानी की, सत्ता के पीठ पे छुरियां भोंकी थी, आज ममता जी आपके पीठ में भी छुरी भोंक रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं, आसनसोल के आपने मेयर को देखा था कि किस तरह से पदत्याग करके तृणमूल में जाने वाले थे, आज उनकी परिस्थिति क्या है। आपके इलाके के काउंसलर নির্বাচনে আমরা কিভাবে লড়ব সেই বিষয়ে আমরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যেই 18টি ব্লকের 50%-এর উপর ব্লকে আমরা ইতিমধ্যেই কর্মী সভা করেছি। বাকি কিছু বাকি আছে, হয়তো আগামী 1-2 সপ্তাহের মধ্যেই আমরা সেটা শেষ করব। প্রথমেই বলে রাখি যারা দায়িত্বে আছে, Jamhuria, the only goal it is to win the Jamhuria seat. Abhijit, an organization meeting was organized on Wednesday at Kendra Party office on behalf of Jamhuria Block 2 Trinamool Congress, Jamhuria Block 2 Student Council regarding the preparation for the forthcoming assembly election. Bhattacharya, TMCP, Jamhuria Block 2 President Pintu Kumar Dutt, Jewel Kazi and a large number of workers and members of organization were present. Coal India and Limited (CIL) has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Energy Efficiency Service Ltd. EESL, a GV company under the Ministry of Power for strategic partnership to collaborate in the area of energy efficiency and resource
conversation for decarbonisation of Coal India. This MOU will enable ECL to help CIL reduce 10 to 15% of its annual consumption of 4,600 MU of energy. From Asansol, Wasim Khan, a 3 day Kulti festival going to start from Friday on behalf of Kulti Festival Committee Charitable Trust at Kulti, Thana Mode Madan. The above word were said by the founder of the committee, Arinima Rai, while addressing the journalist at the office of City Cable at Court Mode on Thursday. Asansol, a blood donation camp was organized at Mahavir Sthan Mandir premises under the joint assumption of Marwari Youth Forum, Asansol City Branch, and All India Marwari Women Conference Asansol branch. Chief guest on the occasion were Arun Sharma, Secretary Mahavir Place Service Committee, Naresh Agrawal, President Asansol Chamber of Commerce and West Bengal Religion Marwari Conference. Special guest Asansol District Hospital Super Dr. Nikhil Chandra Das, Mahashay, Nav Kumar Bawri, Raju Bawri, Kanwar were present. Arabani MLA inaugurated 2 new private roads in a Salanpur block, Salanpur on Thursday. About 15 lakh was spent from the NRGS fund under Samadhi Gram Panchayat in Salanpur block. About ₹6 lakh was spent from RGS fund. Barabani MLA Vidhan Upadhyay, Jila Parishad Functionary, Mohammad Arman, Jila Parishad member, Kalis Mandal. Motorcycle promotion along with Bharatiya Janata Party staff meeting in Salanpur block, Salanpur. Let's hear SMS from News Movement. Civilization is a method of living, an attitude of equal respect for all men.